पते अच्छे এটা দেখুন এটা সব আছে এটা কেনতা সিস্টেম করা হয়েছে দেখুন কানা হয়ে যায় আগে দেখুন ভিডিওটা কন্টিনিউ করুন দেখি পারে আজর ব্লগরে কানা কেনতা কানা করছি আগে দেখুন মূল লাস্ট দেখুন দেখুন এটা কানা করছেন পিলা মানে এটা আসিছেন দেখুন এটা তালসজ কাটমু কেন কি সময় কটা হওয়া দেখুন আজ আর কে খাইছেন কানা কমেন্ট ফমেন্ট দিয়ে করবে এটা দেখি পারে এটা তালসজ দেখুন মরি যাব কাট এতে বলো হেন্দা না हो না কিল্লা কাই কিলো তো ফ্রেন্ড এটা আমি কেতে ধরি করে যাউ এটা দেখুন এটা আসো আসো এটা কেলে কাটি দেখুন এটা কে খাইজন কানা কইবে কোন ফ্রেন্ড করে আসো মোর পতে আছে এটা দেখুন এটা ফলোয়ার মেলা আইও পাগল এলে বলতে দেখি পারতো এটা কেটে কাটি চলো চলো কাটো না এটা দেখুন পুরা সব বিজি রয়ে যান পুরা এটা দেখুন এটা দেখি পারতো এটা পিলাওনা সব পুরা বিজি রয়ে যান পুরা এটা দেখুন এটা দেখি পারতো পুরা সব বিজি রয়ে যান কেনতা লাগুছে ভাই ওই কেনতা লাগুছে ভাল লাগুছে কি কেনতা লাগুছে डी কইবো বলে কেন মিঠা লাগা চিনি দে চিনি একলা একলা খাই দই हम सब के खाऊ ने केनता लागै पुत्रा भल लागै हां काना खाऊ जी ए तालसो जीटा बोलसन तालसो छी ओला गलत है ई बाकी लोग नहीं जानथिबे बोलतो बेड़ा माने ओ लेकिन इनको गिना देखो केनता लागै जी एक नंबर बनासन नहीं जाने पूरा बिजी रह हम सब पूरा केन काके आउजु ननवे ताल पिला माने कोजन तो एक नंबर लागै जे बोलजन आपण भी आसन केबे दिने खायमा कोजन तो एक नंबर लागै जे बोलजन आपण भी आसन केबे दिने खायमा केनता केना लागै जे कहबे टी हमको तो बहुत बढ़िया लागै जे ये देखो कुदरू कोईटा फिकी दिख रे बुढ़ाला चाउ के गया बुझू ए बड़ा पानी देसी न होता के इंद्र रो करे एटा पूरा ए पेदी बसु चा फेरी पेर पूरा चाले जा बोली तू तो खाना गुरे सजो केते काटो जुरे भाई यही वाला का बोलबो चिरी देबे गुटा गुटा देखो हमरा तो गुटे देओ यार ना खाइ हम केना लागै पूरा एक नंबर लागै ये खाई ना तो वीडियो बनाई दे तो छोटी काटे सर्वत पानी निकल दे तो भैया नो तक ना नो वो ए मजा मत क्या तालसा केना लागै पूरा नोडिया खाला लागतो है तो फ्रेंड केनता काना लागु जे लाइक शेयर कमेंट डी करबे और जन नो आछा हमर चैनल के लिए सपोर्ट करूं डी हमको तो बहुत बढ़िया लागु जे खाउ जी डी अपन माने भी लासन केबे खाइबे धर अंदर रखा वाला हमारे उली खाओ रे ना बोरकेगा खाओ ता बोटा उड़ा नोडिया ला खांदा चीनी फेल खाइला नहीं रखा मोर ये काटी ना पार बार ना बोल काटी ना डेंजर मीठा लग जो हनुमान बागिर खाऊ जो हो गुरु पाती हनुमान ए बूढ़ा हनुमान चल पड़ी हुआ ए राधा राम आइरो वीडियो रे केनता कना लागला डी कहबे कमेंट फॉन्ट डी कहबे आशा करू आइरो वीडियो बहुत बढ़िया लागितो न अच्छा हमर चैनल के सब्सक्राइब कर दे फिर नेक्स्ट वीडियो जाऊ तो बाय जय मां समले।